সামনে। আর আপনারা যত আছেন বুঝে কেনা যত যত বুঝে কেনা ইয়ে সমিতি রিন কোगे ओना हो अब प्रधानमंत्री अतेन कना जे ये नोडे समिति खुलेव लगी अतु अतु ते ताकि जोतो जे जहातनी अब लेडीज मेना बना जहातनी अब महिला मेना बना आप आत्मनिर्भर बन बेना ते नुआ रेना माध्यम ते जहां अब समिति आमकाय समिति रेना माध्यम ते आडी किछु बन स्टैंड कना निजेरा जंगारे बन तिंगु कना कोई दो सीम असुले कोय कोई दो सुक्री असुले कोय कोई दो मेरम असुले कोय कोई दो दारे रोय आय माने आडी रकम जिनिस एम कते होरे आत्मनिर्भर बेना कोय जे आपेते कामा पे आपेते निजे ते तिंगुन पे और होड़ा भरोसा रे आलोपे ताहेना आपेते निजे तिंगु कते और आपेते देखा पे और आपे दू पैसा कमाव रेना हो चेष्टाय तो ओनाते बन चेष्टाया हिजुक कान समय रे आबो हो बन एमाया आबोई नुई प्रत्याशी बन एमाय ताबोना ताकि नोडे खना गे आबो वोट दो चला नरेंद्र मोदी तो बेना लगी तो नोडे खजा वोट कते के आबो तो प्रधानमंत्री बन बेना আর আপনাদের কাছে এতটাই অনুরোধ আছে যে আপনারা যে আজকে যে আমরা আছি মহিলার একটা সাহস আছে আমাদের মহিলার মধ্যে একটা সাহস যে দিয়েছে ওটা কেউ দেয় নাই ওটা আমাদের হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি আজকে নরেন্দ্র মোদি নিয়ে আমরা যাচ্ছি তো কোনো জায়গায় একটা সাহস একটা হিম্মত আছে আমাদের নিজের মধ্যে হিম্মত আছে আমাদের বোনকে দেখো এখন পুরা নিতু মুর্মুকে দেখো ও এখন পুরা সামলাচ্ছে এই যে ওর টিম আছে পুরা সামলাচ্ছে মানে কত বড় হিম্মত পাইছে তো আর বেশি বলছি না তো আর বেশি কি বলবো এই তো আমাদের চুনাव আছে আর চুনাवे এই চুনাवे আপনারা যত আছেন সবাই দিবেন আমাদের বিদ্যুৎ বরণ মাহাতোকে পদ্ম ফুলে ভোটটা দিবেন আর আমি চাইছি যদি আপনাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যে হয় নাই আজ পর্যন্ত ঘর কিংবা পেনশন কিংবা আরো অন্য কিছু জিনিস হয় নাই তো আমাদেরকে একটু জানাই রাখবে আমি একটা আমার নোট করে রাখবো আর আমাদের দাদা যখন জিতবে তখন আমরা নিশ্চয়ই ওই কাজটাকে আমরা করাবার চেষ্টা করব ঠিক আছে এতটাই বলি আমার কথা